and here we will present about our micro teaching for the instructional media for English. And before that, allow me to introduce members of our group. The first is me, Nihayatul Arafah as moderator, and the second Ani Riania Mutiara Hidayah, and the third Ani Alia Rizky Sabrina, and the last Ani Bibi Sofia. Okay guys, for the first session, we are present micro teaching about PAS G for the listening speaking element, and the material is justifying an opinion. And in the year we use media is whiteboard and picture. And for the first session, we'll present by Bibi Sofia. Happy watching. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, so let's begin our lesson today by setting up class. Okay, in this meeting, we will discuss about how to justify our opinion. In discussion or debate, we have to provide strong reason or argument to support our opinion in order to convince others. So now, who knows what the justification is? Okay, now I will explain a little bit about justifying an opinion. Justifying an opinion refers to the process of providing a valid and convincing opinion for a particular belief or viewpoint. So an opinion is the way you feel or think about something. It is based on our perspective, and it is important to give reasoning or example to support our opinion. So then who wants to give an example to convey justification? Okay, this is the way to convey justifying an opinion. Expressing that I use to show point of view is there is this personal point of view, so general point of view, agree and disagree. So personal point of view, there is I think, in my opinion, so perfectly according to me. So I strongly believe that. So general point of view, yes, most people do not agree. Generally, it is accept almost everyone. Some people say that, some people believe, majority agree with. So agree and disagree is expression of agreement with opinion. I agree. I couldn't agree more. I think so too. This is absolutely right. So expression of disagree. I'm sorry, I don't agree with you. I disagree with you. I think you are wrong. This is rather silly your point of view. Like that. If we want to justify our opinion, we can say, if we agree, we say, I agree with you. I agree. I think this is absolutely right. Like that. So, if general point, we can say most people or everyone. So next, we will have a group discussion to discuss what is the picture that I have prepared. Previously, I apologize that I haven't had time to bring the picture, so you can see the picture on this slide. This slide, like program online, so I give 20 minutes to work to convey justification and opinion what has been discussed.
Okay, please come forward, one person from each other. Okay. So far, is there any question? If there are no questions, let's close our lesson today by Alhamdulillah and Kafaratul Majlis. Okay. So, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, that is for the first micro teaching from our group, and the next session is the second micro teaching is about page D for the material writing presenting element, and in here we are present about material narrative text, and we use media is storybook and whiteboard, and this session will be presented by Rolenia Mutiara Hidayah. The time is yours. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Rena, nanti bilang present ya kalau yang masuk. Dana, Nilna, siapa lagi? Oh, Tania. Yang keras ya suaranya Ibu gak denger. Bobby, sakit sih ya. Sakit apa? Nida, Revina Nafila, Damar, udah semua ya? Halo guys, how are you? Oke, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay, before starting learning, we read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak Ibu sekarang mau mengajarkan kalian materi tentang apa? Sebelumnya ada yang udah tahu? Benar, naratif teks. Oke, sekarang Ibu akan mempelajari tentang atau pembelajaran tentang materi naratif teks. Kalian ada yang tahu naratif teks itu teks apa? Pengertian dari naratif teks. Angkat tangan. Oke, nggak ada yang tahu, jadi Ibu akan ngasih tahu ya. Naratif teks. Naratif teks itu cerita yang akan masa yang akan datang atau pada cerita yang masa lalu. Cerita masa yang akan datang atau cerita masa lalu. Cerita masa lalu. Nah, jadi naratif teks itu is a text that tells about sequence of events in the past. Jadi teks naratif teks adalah is a text that tells about sequence of event in the past. Teks naratif adalah teks yang menceritakan urutan peristiwa pada masa lampau atau masa lalu. Jadi naratif teks itu kayak menceritakan contohnya. Ada yang tahu contohnya apa? Bagus, Malin Kundang. Apa lagi? Cinderella, benar. Banyak dan lainnya ya. Jadi naratif teks itu contohnya adalah fairy tale, yaitu dongeng. Dongeng kan pasti akan itu pada masa lampau kan, pada masa lalu. Gak mungkin kalau dongeng itu akan masa yang akan datang gitu. Jadi pengertian naratif teks kayak gitu. Juga di sini ada apa namanya itu macam-macam dari naratif teks. Types of narrative text. Yang pertama bisa descriptive text.
deskriptif itu kayak contohnya tentang Cinderella. Cinderella itu adalah salah seorang pembantu yang tinggal bersama ibu tiri dan kakak-kakaknya karena ditinggal oleh ibu kandungnya. Contoh itu deskriptif ya. Oke guys, ada yang tahu tujuan purpose of narrative text? You know? Wah, ada yang tahu? Oke, di sini ibu akan memberitahu ya. The purpose of narrative text to amuse, or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari narrative itu untuk namanya memperluas atau memperkenalkan, to entertain cerita-cerita kepada pembaca tentang cerita, memperkenalkan atau memperluaskan kepada pembaca tentang cerita tersebut. Oke. Ada yang tahu juga karakteristik atau kebahasaan atau language of the narrative text of the narrative text. Di sini ibu sudah menuliskan karakteristik atau language of the narrative text. Yang pertama menggunakan past tense. Contoh kayak drunk or killed. Bahasa past tense-nya kayak past tense. Yang kedua, adverb of time. Contohnya kayak once upon time, or one day, and atau yang lainnya kayak suatu hari, one day, sama one day ya. Dan lainnya. Terus yang ketiga ada specific characters. Jadi kayak cerita tersebut tuh kayak berspesifik tuh ke tentang apa gitu, tentang apa. Contohnya tentang Cinderella, berarti cerita itu menceritakan tentang latar belakangnya Cinderella, ceritanya Cinderella dari ibunya yang galak, kakak tirinya yang galak. Gitu. Terus juga ada Snow White juga kayak dia pingsan karena telah habis makan apple ya, apple is pingsan dan dia pingsan dan lain. Yang keempat ada action verb dan yang terakhir ada direct speech. Direct speech is an example that my name is Snow White. My name is Cinderella and others. Jadi juga di sini ibu ada beberapa buku, storybook. Jadi kalian nanti di sini bisa pinjam ya. Nanti ibu akan berkelompokkan jadi 3 kelompok dalam satu kelas. Nanti ada yang Iron Man, The Knight at Dawn, by Mary Pope Osborne, and the last ada Harry Potter. Oke. Coba kalian jadi 3 kelompok ya. Oke, semuanya udah dapat buku dari ibu ya satu-satu. Siapa yang dapat Harry Potter? Oh. Siapa yang dapat tadi Iron Man? Oke, berarti yang terakhir itu tentang The Knight at Dawn ya. Oke. Di sini ibu meminta students write characteristic and language in the storybook, and then types of storybook. Typesnya itu tentang kayak deskriptif atau yang lainnya gitu. Nanti tulis ya. Berarti pertama ada apa? Karakteristik atau language. Terus types. Terus and purpose ya. Purpose dari cerita tersebut tujuannya itu apa? Kayak menggambarkan tujuannya itu apa gitu. Oke. Mungkin situ dulu ya, nanti sampai jam berapa berarti? Jam 9:10 ya. Nanti udah dikumpulkan di mejanya ibu. Oke. Selamat mengerjakan. Oke, udah jam 9:10, waktunya dikumpulkan ya. Jadi di meja ibu. Oke. Ada yang ditanyakan? The question?
nggak ada. Udah pada paham semua ya, understand all ya, all understanding the class. Oke, mungkin pembelajaran Ibu tentang relative text sampai sini. Terima kasih, thank you, and see you next week ya guys. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, that is about the second micro teaching from our group, and the next session or the last session is about PSE with the reading viewing elements, and in the year we will present about material explanation text, and the media that we use is video, whiteboard, projector, and also laptop. And in the year for this session will present by Alia Rizky Sabina. Happy watching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's your day? Morning, Miss. I'm good. Okay, today we gonna learn about explanation text. Before we start our material about explanation text, let's recite the salam together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Miss mau absen kalian ya, satu persatu. Nanti kalau teman kalian nggak hadir, kasih tahu keterangannya apa. Oke, Miss. Sebentar, Miss ambil catatan dulu ya. Anindya, Hadir. Siti. Sakit, Miss. Oke, terus Sarah, Hadir. Tony, Hadir. Bagus. Sakit, Miss. Oh, oke. Jadi, explanation text sebelumnya kalian udah pernah dengar belum? Explanation text itu teks yang gimana sih? Belum tahu, Miss. Jadi explanation text itu teks yang menjelaskan suatu proses kejadian, bagaimana proses itu terjadi gitu. Nah, untuk struktur explanation text itu ada 3. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu titelnya, judulnya. Sebelum kalian mau bikin teksnya itu kalian harus nentuin dulu judul dari teks yang kalian mau pilih. Yang kedua itu ada opening statement. Di opening statement ini kalian itu bisa menuliskan kayak misal Miss mau nyontohin teks tentang hujan. Nah, di opening statement ini kalian itu bisa menceritakan hujan itu sebuah fenomena alam. Dari hujan itu hujan itu manfaatnya apa? Kayak misal menghijaukan tanaman kalian, menghijaukan rumput, jadi udara lebih dingin seperti itu. Opening statement itu biasanya berisi seperti itu. Yang ketiga itu isi dari explanation text ini. Penjelasan dari suatu fenomena itu. Misalnya hujan. Nah, terjadinya hujan itu gimana? Nah, nanti ditaruh di isi ini. Yang keempat itu ada closing atau summary. Di closing atau summary ini kalian bisa menyimpulkan rangkaian kejadian itu. Hujan itu pertamanya mungkin air menguap atau air mengalir di laut, lalu menguap, lalu mengendap di awan dan sebagainya. Nah, untuk struktur kebahasannya, explanation itu yang pertama itu karena explanation text ini bisa terjadi sehari-hari, jadi untuk explanation text ini menggunakan simple present tense. Kalian ingat nggak gimana cara penggunaan simple present tense itu? Menggunakan verb berapa ya, Miss? Lupa. Menggunakan verb 1. Kalau misalnya itu bentuknya noun, itu menggunakan is, am, are. Tuh, untuk simple present tense. Lalu yang kedua itu menggunakan passive voice.
menggunakan konjungsi penghubung seperti first, then, next, seperti itu. Konjungsi penghubung. Nah, untuk explanation text ini kan menjelaskan suatu kejadian gitu ya. Jadi itu sebisa mungkin kalau kalian bikin explanation itu dibikin kayak misal satu paragraf paragraf satu paragraf terus nanti paragraf selanjutnya gitu. Jadi itu explanation text itu kalau misalnya mau bikin explanation text itu jangan sekali langsung seperti kita bikin artikel atau tulisan di majalah gitu. Bikinnya itu separagraf biar nanti jelas juga. Nah, untuk pembelajaran explanation text ini sebaiknya lebih baik kalau misal kita agar lebih memahami tentang explanation text ini bisa diiringi dengan misal nonton film, lihat poster atau lihat gambar di internet seperti itu agar kita lebih memahami suatu proses yang terjadi. Nah, di sini Miss mau bikin kalian seneng nih. Kita mau nonton suatu film biar kalian itu lebih paham tentang explanation text ini. Di sini Miss akan membawakan video sebuah proses terjadinya hujan. Kita simak baik-baik ya. Nanti setelah itu kita analisis bareng-bareng teks video dari explanation text ini. Bentar ya, lagi. Oh, iklan. English is my second language. Nah, As a sekarang blogger, I do use social media a lot, which is actually fun for me, but I was Di zoom dong Miss, nggak kelihatan. bentar ya. Kelihatan nggak? Bentar. Ya. Oke. Kita nonton bareng-bareng. Hello, friends. I am Trendy. You know that rain makes the grass green and it makes your garden grow. Have you ever wondered what makes rain, though? Let's learn. How does rain form? First, we will need the sun. So, here's the sun. When the sun shines, the heat of the sun warms the water, turning it into an invisible gas called water vapor. This process, the changing of water into a gas, is called evaporation. Because gas. Jadi gimana tadi setelah lihat video ini kalian udah bisa paham belum bagian-bagian dari expression text yang pertama? Titelnya tadi apa? How does sun form? How does rain form? Rain form. Nah, untuk opening statement-nya yang mana ya tadi ya kira-kira? Bagian yang itu Miss, hujan itu menghijaukan tanaman. Ya betul, tadi ya yang rain make the grass green gitu ya. Nah, untuk tadi isi dari explanation text ini yang mana ya? Yang proses terjadinya hujan. Oke, betul. Ini ada evaporation, ada apa lagi itu yang empat itu? Isinya itu. Terus untuk closing summary-nya apa aja ya tadi ya? Untuk closing summary itu penjelasan dari evaporation-nya itu apa, terus dan sebagainya. Tuh. Gimana pertemuan hari ini? Kalian cukup paham nggak tentang materi explanation text? Paham Miss. Oke, jadi clear ya, nggak ada ditanyain ya. Kalau misal ada yang mau ditanyain, kalian bisa bilang aja ke Miss kalau di pertemuan besok. Jadi mari kita akhiri pertemuan hari ini. Maaf bila Miss ada salah dalam penyampaian, mungkin ada salah informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay guys, that is enough from us. Maybe that's all the media that we can use for this micro teaching session. I'm so sorry if there are still many shortcomings in the use of media. Thank you very much for your watching and don't forget to comment. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.